Champion. Dapat po sa inyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion. Dapat po sa inyo! H3. Dito ako bili! Mami, nakahinumdum ba ka atong last nga gipanahot si baby? Kadtong dili nimo siya mapahinom. Nabisan unsaon nimo og kugos, karga ug buyan, dili jud mahuman ang iyang Rest paghiya. time. Sobra ang imong kabalaka dili ba? Sus, nagmata jud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panahot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini. Hi guys! We have the same green shirt. Yeah, same color. Rest time ang most of Figure prescribed na brand alang sa panahot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flush lens among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes para rest gikan sa panahot si baby. Likay pod sa panahot stress ang pamilya. Basta kabag, most of pedia prescribe sa Medicon Rest Time to the rescue. Sa Medicon Wait, did you is the stop it? generic name of Rest Time. If signals versus, Consult your doctor. Kumusta naman itong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. It's going to be my year. Kung base ka mga dreams and goals ninyo, dreams and goals yung po next year. Dreams and goals next year. Walay new year. New me. Walay new Kung year. walang kay energy. Unya masakit Walay ang pagka. energy. Di sa kayo ni mong plano, lisod yun nga i-achieve kung bagsak ang energy. Appeal What do imong you mean, immunity. isn't it? Di man on kakuwang sa ambisyon o motivation. Abi ni mo wala kay time o wala kay gana. Pero ang tinuod, kulang jud ka sa energy. Unsa man, handod planning, booking o imagining na lang jud ka? Make it happen with Enerbon Z+. Enerbon Z Plus. Bagong hatag Enerbon ni C. From B vitamins plus stronger immunity. Tungod sa zinc and vitamin C with proper diet And exercise. so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enerbon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enerbon Z Plus. If signals versus, Consult your doctor. Love ready. Oh, let's start. Uy, Babangin memorize yan. Basic! let's sing. This is the United Home products. Yeah. United Home for Sulfate Iron, proper diet and exercise. United United Home. Home. Is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Yet sing unique. Make for face for brushing Every every after after kumain. Bili na Max Elaga. Max protektado pa. Unique toothpaste for brushing para sa bumuli. Bili na Max Alaga. Mas protektado pag unique. With unique toothpaste, mas for protection. Manabatch by ACS, manufacturing ISO certified world-class quality. ACS. Happy Fiesta! Ang akong body pain. Maglamay-lamay pagod ka, na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Alexan Extra! Extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dagan kayong bisita. Nila Extra? Naa, bisag pang Sharon pa. Nailitsyon mo ba adobo ka dere? Extra kayo. Aron extra magka. New Alaksan Extra. Yun yung palitiyan! Paracetamol, ibuprofen. Is that your name? Alexan Extra! It's the specific consult your doctor. Smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart. Tulad na may sebo. Plato at kaldero. Smart for everyday. Ikalo kong smart ang dishwashing paste. Ang nagsebo od bacteria. Ayaw pag mo. Bang! Bang! Galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Happy Fiesta! Papa! Ang akong body pain! Maglamay pagod ka, na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Alexan Extra!
dito. Doon ako ba extra? Naa, bisag pang Sharon pa. Nailitsyon mo ba ato mo kadere Extra maayo, aron extra pod ka. New Alexan Extra! Nilang quality yan. Para sa naman Extension name Alexan Extra is to the Francisco Soldier Doctor. Papa, sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado, kau ba'y protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield mo. Laban ng pati virus! I-shield mo. Shield Batso! Patay ang 99.9% sa bacteria virus tested. Eksperto kay Nurses Association. Protektado! I-shield mo. Pamilya protektado! I-shield mo. Shield Batso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Itang mga laki kayo jud ka What is that? Bisan kapoy na kaya